السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة سهيل التعليمية. ما تنساوش تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك باش يوصلكم جميع الدروس سواء في العربية أو في الفرنسية، وتفاعلوا معايا في لي كومونتير باش تعمل فائدة. وبسم الله نبداو الدرس ديالنا. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant une bouilloire, deux plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. دابا السي سهيل، نسيت ما قلت لكم، راه معايا ولدي سهيل غادي نعطيه يقرا. يلا تبعوا معاه. يلا السي سهيل. Du thé pour les invités. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. نا ولدي ماشي تا اون ميتال سيسلي. تنوقفو في الفاصلة ولا في النقطة. أعيد قراءة هذه الجملة. Répète cette phrase. On utilise un service spécial en métal ciselé, comprenant une bouilloire, 2 plateaux ronds à 3 pieds. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. Sur le deuxième, le thé vert, la menthe fraîche et des morceaux de sucre dans des boîtes. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. On accompagne parfois le thé de gâteaux au miel, aux amandes et au sésame, comme les cornes de gazelle. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel Non. Répète la phrase. Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des Non, ما تنوقفوش هنايا. Répète. Cette cérémonie dure un long moment pendant Cette cérémonie dure un long moment pendant lequel on échange des informations et on raconte des histoires. Généralement, on sert les invités 3 fois. Très bien. On essaie un peu d'expliquer le texte. غادي نحاولوا نشرحوا شوية le texte. Du thé pour les invités. الشاي للضيوف. شاي للضيوف. Au Maroc, le thé à la menthe se prépare souvent en présence des invités. شنو ولدي؟ في المغرب الشاي والنعناع. ماشي الشاي والنعناع. الشاي بالنعناع
يحضر دائما بمناسبة الضيوف. لا ماشي بمناسبة en présence des invités. شنو هي en présence؟ يلا بحضور الضيوف. زيد Selon les familles. زيد كمل. Selon les familles, c'est le mari ou la femme qui se charge de cette préparation. شنو فهمتي من هذه الجملة؟ على حسب العائلات، إما الزوج أو المرأة أو الزوجة هي أو هذه. الزوجة التي تتكلف بهذه المهمة. مزيان très bien. Pour la cérémonie du thé, on utilise un service spécial en métal ciselé. Est-ce que tu as compris? هذه الحفلة ديال الشاي on utilise. ما معنى on utilise؟ شرحتها لك بزاف المرات. نستعمله أو نحتاجه. يلا on utilise نستعمله. ماذا نستعمل؟ أواني مجموعة من الأواني خاصة منقوشة. منقوشة سيسلي يعني منقوشة. زيد أولي. Comprenons une bouilloire. شنو هي بويوار؟ يلا هو المقراج. المقراج. Deux plateaux ronds à 3 pieds. جوج ديال الصينيات دايرين عندهم 3 ديال الرجلين. Sur le premier, on dispose des verres gravés et une théière. في الصينية الأولى كنحطو كيسان منقوشين البراد هو une théière. زيد. Sur le deuxième, le thé vert. كيفاش؟ في الصينية الثانية كنحطو الشاي الأخضر. زيد وشنو آخر؟ La menthe fraîche Quoi et d'autre? des morceaux de sucre dans des boîtes. شنو هي la menthe fraîche؟ النعناع الطري وقطع من السكر. فين تنحطو هادشي؟ في واحد البواطات. زيد. On peut également ajouter des fleurs d'oranger et d'autres herbes. ما معنى؟ يلا يمكننا أن نضيف. شو يمكننا نضيفه؟ أن نضيف كذلك أزهار الليمون. شنو هما أزهار الليمون en français؟ des fleurs orange. قرا مزيان. des fleurs d'oranger. وشنو هادي؟ et d'autres herbes. وأعشاب أخرى. حسن جدا. زيد. On accompagne parfois le thé de gâteau en miel. كيفاش؟ يمكننا نرافقو الشاي بكاطو ديال العسل. زيد. ولا باللوز. زيد. ولا بالزنجلان. الله يرضي عليك. comme les cornes de gazelle. مثل ماذا؟ مثل كعب غزال. كعب غزال هما les cornes de gazelle. زيد. Cette cérémonie dure un long moment. كيفاش؟ هذه الحفلة هذه كطول. مدة طويلة. زيد. pendant lequel في خلالها ماذا؟ شنو تيوقع خلال هاد الجلسة ديال الشاي؟ خلال هاد الجلسة ديال الشاي شنو؟ قرا. on échange des informations. شنو هي on échange des informations؟ نتبادل ماذا؟ نتبادل المعلومات. هاكاك. des informations. زيد. et on raconte. des histoires. زيد أولدي. généralement on sert les invités 3 fois. كيفاش؟ ما معناها؟ كنعطيو للضيوف 3 ديال المرات الشاي. يعني نقدم للضيوف 3 مرات الشاي. حسن جدا. حاول ما تنساش ولدي هاد الشروحات وهاد الكلمات الجديدة. حاول مرة تطلع عليها وحاول تحفظها. غادي ندوزو للأسئلة. شنو هاد السؤال الأول؟ قرا لي هذا. j'observe et je découvre. ما معناها؟ ألاحظ وأكتشف. حسن جدا. هادو راه غادي تلقاهم
يعني مكررين في بزاف المرات في ميزابرونتيساج، متفقين في الليفر ديالك. لهذا خصك دائما هادو تكون حافظهم وعارف المعنى ديالهم باش تسهل عليك الجواب. يلا السؤال الاول، observe. شنو معنى observe لو ديسان؟ لاحظ. ماذا لاحظ؟ لاحظ الرسم. قرا شنو قال لك؟ كو فواتو ماذا ترى؟ يعني غادي نلاحظوا ديك الصوره، داك الرسم اللي كاين هنا في البدايه. ماذا ترى؟ كو فواتو، شنو تتشوف؟ يلا. Les invités et Combien de personnes y a-t-il dans le texte? Combien de personnes? 3 personnes. Sur l'image, Sur l'image 3. il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Avec les 3 personnes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? boit le شكون هاد بوا؟ ما كاينش هم. شنو هي هم؟ فوالا il boivent. كون كان واحد غادي نقولوا il boit. دابا هما 3 يعني سي لو بلوريال، يعني الفعل يتصرف فاش في لو بلوريال. ils boivent du thé. Ils boivent du thé. Elles boivent du thé. 3 personnes, ils boivent du thé. C'est bon. On passe à la deuxième question. Selon toi, de quoi va parler le texte? Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse. غادي ندوزو entoure la bonne réponse. ما معنى entoure la bonne réponse؟ دور على الجواب الصحيح. صافا ندورو على الجواب الصحيح. نقراو بعدا هاد الجمل باش نشوفو شكون اللي صحيح في هاد الجملة، في هاد الجملتين. لا بروميير فراز، لي لا بروميير فراز. Il va raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de raconter ici? كيعاود لنا حكاية. شنو هاد raconter؟ قلتي il va raconte، واش هادي il va raconte؟ قراها مزيان. Il va raconter une histoire. Il va raconter une histoire، يعني سوف يحكي حكاية أو قصة. La deuxième phrase. Il va donner des informations. شنو هي ما معناها؟ يعطيونا غادي يعطي. Il va donner. غادي يعطي معلومات. شنو هي الجملة الصحيحة؟ Où est la bonne réponse? La bonne réponse, c'est la deuxième phrase. Voilà, la bonne réponse, c'est la deuxième phrase. يعني هاد la deuxième phrase غادي ندورو عليها. لحقاش هو الجواب الصحيح. اسمح لي. هاكاك حنا دورنا عليها. ندوزو للسؤال الآخر. شنو هو السؤال الآخر؟ Je lis et je comprends. Je lis et je comprends. ما معنى je lis et je comprends؟ أقرأ وأفهم. يلا اقرأ. Lis le texte. Coche la phrase vraie. ما معناها؟ أقرأ النص. ماشي اقرأ النص. اقرأ النص. أضع علامة على الجملة الصحيحة. يلا. Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. La deuxième phrase. On prépare le thé à la menthe toujours, loin des invités. La troisième phrase. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. Où est la vraie phrase, la phrase qui est vraie, la bonne réponse? Qu'est-ce qu'on va cocher? La première phrase ou la deuxième ou la troisième? La première phrase. La première phrase. علاش؟ شرحها لي بعدا ما شرحتيها ليش.
Pour préparer le thé, on a besoin de sucre, de thé vert et de menthe. لتحضير الشاي يلزمنا يلزمنا السكر والشاي الأخضر والنعناع. الجملة الثانية اشرحها لي. On prépare le thé à la menthe toujours loin des invités. ما معناها؟ ايش نحضر الشاي بالنعناع دائما بعيدا على الضيوف. الجملة الثالثة. On dispose les verres à thé sur le plateau avec le sucre et la menthe. ما معناها؟ نضع كؤوس الشاي على الصينية مع السكر والنعناع. يعني الجواب الصحيح هو la première phrase. هو الجملة صحيحة. هو الجملة الأولى. يعني غادي نوضعوا هنايا علامة في الجملة الأولى. نمشيو للسؤال رقم 4. السؤال رقم 4 ماذا يقول؟ Qui se charge de préparer le thé aux invités? ما معناها؟ من يحضر الشاي في العائلة؟ هذه ما كاينش في العائلة. aux invités. من يحضر الشاي شنو هما لي زانفيتي؟ من يحضر الشاي للضيوف؟ من يحضر الشاي للضيوف؟ C'est le mari ou la femme qui prépare le thé aux يلا كمل الجملة. voilà هنايا c'est le mari ou la femme. c'est le mari إنه الزوج أو الزوجة هما اللي تيحضروا الشاي إلى الضيوف. زيد السؤال الخامس. D'après le texte, combien de fois on sert le thé aux invités? من خلال النص. شحال من مرة كقدموا الشاي للضيوف؟ هاكاك. شنو هو الجواب؟ 3 fois. On sert le thé aux invités 3 fois. 3 fois, c'est bon. On passe à l'autre question. Je lis et j'écris. ما معنى je lis et j'écris؟ أقرأ وأكتب. شنو قال لك هنا؟ Recopie le texte du non. Recopie le titre du texte. شنو هي recopie le titre du texte؟ انقل عنوان النص. شنو هو عنوان النص؟ Du thé pour les invités. Du thé pour les invités. مزيان أولدي. هي هذه du thé pour les invités. السؤال الآخر. Le texte est composé de combien de paragraphes? ما معناه؟ النص شحال فيه من فقرة؟ يلا شوف النص وقول لي شحال فيه من فقرة. بلاتي نرجعوا للنص باش نعرفوا شنو هي الفقرة. ها النص. أين تنتهي الفقرة الأولى؟ où se termine la première يعني paragraphe préparation de cette préparation. voilà. الفقرة الأولى. زيد الفقرة الثانية أين تنتهي؟ الفقرة الثانية تنتهي dans des boîtes. الفقرة الثالثة أين تنتهي؟ les cornes de gazelle. الفقرة الأخيرة والرابعة أين تنتهي؟ les invités 3 fois. les invités 3 fois. les invités 3 fois. c'est bon. يعني
le texte est composé de combien de paragraphes? 4 paragraphes. 4 paragraphes. غادي نكتبو 4 paragraphes. Recopie les noms. Li. Recopie les noms de 3 objets qu'on utilise pour préparer le thé. وي شنو قال لك هنا؟ أتمم الأسماء 3 اكتب ولا انقل 3 اسماء ديال الاشياء. الأشياء اللي كنحضروا بها الشاي. شنو عارف انت شنو يمكننا نكتبو هنايا؟ شنو غادي تكتب؟ Une bouilloire. Une bouilloire. C'est quoi une bouilloire؟ المقرج. المقراج. لمن تيصلح لنا المقراج؟ باش كنطيبوا الماء. ما هادي ما يتسالك. اون بويوار. مزيان انت كتبتي اون بويوار. شنو غادي نكتبو؟ لا تيير. شنو هي لا تيير؟ هو البراد. حسن جدا. هادي ما يتسالك. لا تيير. ماشي مشكل غير كتبها مزيان. واخا زيد. شنو اخر؟ لي فير. مثلا شنو هما لي فير؟ هما الكؤوس. كنحتاجو كؤوس. لي فير. مزيان حسن جدا. اي لي فير. وراه كاينين يعني مسائل اخرى باش هما قالوا كتبنا 3 الحويجات. كيس كونسير جو ميفالو. نفسي. بتقييم نفسي. أقيم نفسي. يلا اقرا. sert aux invités avec le thé. ما معنى؟ شنو كنقدموا للضيوف مع الشاي؟ شنو تنقدموا للضيوف مع الشاي مثلا؟ دي غاتو تنقدموا لهم دي غاتو. كتب دي غاتو. هاكا دي غاتو. هاد لي غاتو اما او ميال ولا او زامون ولا او سيزام. شنو قال لك هنايا؟ كو فون لي انفيتي بوندون لا سيريموني دو تي. ما معنى؟ ماذا يفعلون الضيوف خلال جلسة الشاي؟ شنو تيديروا؟ شنو غادي تكتب؟ شنو؟ يلا بالعربية شنو تيديروا خلال جلسة الشاي؟ كيتبادلوا المعلومات. تيتبادلوا المعلومات. ils échangent. شنو هما المعلومات؟ ils échangent les uns. نسيتيها؟ شنو هي؟ les informations. ils échangent les informations. ولا شنو؟ ils racontent des histoires. هاكاك. ils racontent des histoires. ما معنى ils racontent des histoires؟ لا كيعاودوا حكايات أو قصص. ils racontent des histoires. des histoires. très bien. احنا انهينا النص. انهينا الأسئلة ديال ونتمناو ان شاء الله نتلاقاو في درس جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.